हृत्पूर्वक स्वागत करता देवाल उडगस्कोरनु गुरुले वंदन कोरनु मलगडेल आशीर्वाद घेवनु आयचे पारायण आमी सुरू कोरे मंगलाचरण सांगू का जमगेल उटसची श्रीमती आशा हेगड़े माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनंतानंत धन्यवाद आशा हेगड़े माताजी बारी चंद कौन रिसाइट केल्तुम्मी अशी मुखारी प्रति एकादशी तुमगे सेव दिवक म्हणून विनंती करता। अनंतानंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज गीता महात्म्य सांगू कमगे लुटसची साची पै। हरे कृष्ण साची। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनिमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मान्ते निःसृतं भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्रिनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण धन्यवाद साची। अशी केदन केदन साथ दिस त्यांना तू येऊन सेव दिवक म्हणून आम्ही विनंती करता। मस्त चंद कोण रिसाइट केला अम्मा। हरे कृष्ण। आता एका अध्यायु अर्जुन विषाद योग संगु कमगे लुटसची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तंगेल टीम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा सर्व जनाक 5 दिवसाचे पापमोचनी एकादशीचे सगळ्यांक देव बरे कर म्हणून देवाला मागतात। तशें फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग सांगचे इतिहासाची स्टार्टिंगाक चिरस्वी 1 आणि 2 तशी उमेश प्रभुजी उषा माताजी श्रीनिती माताजी 3 ते 9 तशी नलिनी माताजी 10 ते 12 तशी मारुती प्रभुजी प्रीती माताजी 13 ते 17 तशी व्यंकटेश प्रभुजी शैला माताजी 18 ते 22 तशी निर्मला माताजी सुरेश प्रभुजी 23 to 26
तशी राधिका भट माताजी आणि भक्त क्षितिज 27 to 30, माया माताजी, पांडुरंग प्रभुजी 31 to 35, सुरेखा माताजी 36 to 40, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी, ईशा भक्ति निशा 41 to 47. हरे कृष्णा. ओवर टू यू चिरस्वी. हरे कृष्णा. वसुदेव देवकी कृष्णं अर्जुन कुरुक्षेत्रे मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेक दुर्योधनः आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनभावे पश्चेता पाण्डुपुत्रम् आचार्यमात्मजं गूढां प्रबुद्धपुत्रेण तव श्रीमदात्मशूरा महेश्वर भीमाजनः युधान विराटस्य द्रुपदक्षमा दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजस्य वीर गुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैव पुंगव यदा मनुष्य विक्रांत उत्तम औजास्य वीरव सौभद्रो द्रौपदयासे सर्वयो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमिते. भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य सवितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. हरे कृष्णा. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तथा शंकाशबेरेश्च पणवानक गोमुखः सहसा एव अभ्यन्त सह शब्दः तुमुला अभवत्. ततैश्चेतै युक्ते महति संजले स्थितौ माधवः पांडवा चैव दिव्यौ शंकौ प्रदद्यतु. पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढ्रं ददौ महाशंकं भीमकर्मावृकोदर. हरे कृष्णा. अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काशच्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिष्ट्वा पराजित. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानन्दु पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समानानवेक्षेऽहं यतेऽत्र समागताः दातराक्षस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्सवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् करुनीति। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् कुलान् भ्रातृत्वान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनोरोऽपि। हरे कृष्ण। श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वानुबन्धूनवस्थितान् कृपया परयोमिष्टो विषिधन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं प्रजनं कृष्ण वियुत्सु समपस्थितम्। हरे कृष्ण। सिद्धतिं मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रतते हस्ता तत्त्वकेव परिदयते न च शक्तो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे वनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वां स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगां सुखानि च तैमेष्वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आचार्य पिता पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मयि कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पापमेवाश्रयेदास्मान् प्रत्वेतान् ततायिना तस्मान्नार वयं हन्तं धृतराष्ट्रं स बान्धवान् स्वजनं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहते च स कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं मदो धर्मविभवत्यथा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हरे कृष्ण। यदीमाव अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राहरणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फर्स्ट चॅप्टर सांगचे आयले सर्व जणांनी मस्त चंदकून सांगितलं असा सर्व लोकांनी तिची प्रति एक एकादशीक जॉईन जावं म्हणून हांव निमणूक घेता। तशें आयज चॅप्टर सांगचे आयिल्ले भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभुजी, उषा माताजी, श्रीनिती माताजी, नम्मा माताजी, मारुती प्रभुजी, वेंकटेश प्रभुजी, शैला माताजी, तशी माताजी, प्रभुजी, राधिका माताजी, क्षितिज भक्त क्षितिज, माया माताजी, सुरेखा माताजी, राजा प्रभुजी, राधिका माताजी, भक्तीन चंद्रपूर सांगल्या आणि अशी प्रतिपत्ती सर्वांक देव बरे कर म्हणून देवाला मागता। तसे आज आमकां हे पहिले चॅप्टर दिल्ले भागवत कोंकणी टिमाच्यान सर्वांक लिडरांक आमगेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी। मस्त खुशी दिसता आज चिरस्तीन स श्लोक सांगला पळयत तशी प्रति वेळा एक दोन सांगते मस्त खुशी दिसता। मस्त एनकरेज करता असं तुम्ही तुमगे सगळे फॅमिली घेऊन येता असची मस्त धन्यवाद प्रभुजी। पूर्ण एज असची आणि 2 शब्द आज तिने सांग तगिल बी स्तोत्र बी तिने घेतला ताजी खातीर मस्त धन्यवाद। तशीच सगळ्या जणांक तुम्ही प्रोत्साहन देऊन घेऊन येता प्रति एकादशी धन्यवाद। प्रति एकादशी तुम्ही सावधी कमणावणे मिळून घेता सगळ्या जणांना भारी चंद करून डिसाइड केलं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू आमगेले तसची एकाच दोन्ही श्लोक सांगू का दीपिका बाळिका माताजी 3 to 11 श्लोक लीलापाई माताजी 12 to 18 श्लोक वैभवी नायक 19 to 24 श्लोक वेदांत नायक 25 to 30 श्लोक गिरिजाराव माता 31 to 36 श्लोक अचला आचार्य 37 to 42 अश्विनी शानबाग माताजी 42 श्लोक अर्जुन राव 49 to 54 आशुतोष राव 55 to 60 आशा हेगड़े माताजी
61 to 66 श्यामला कामत माताजी, 67 to 72 आशुलता प्रभू माताजी. हरे कृष्णा. दीपिका बाळिका माताजी सांगायचे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच सन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. क्लैप्यमास्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजहेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वान् जिजीविषामः तेव स्थितां प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषो वहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः. यच्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे विश्यस्तेऽहं शादिमाप् मां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निम भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोचानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. हरे कृष्णा. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. नाशतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोर्यपि दृष्टोऽन्नः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः
अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हरे कृष्ण। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्ययोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्येनं नानुशोचति मर्हसि अतच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तानि धनानैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यौ पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्यद्दति तथैव जान्य आश्चर्यौ चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमदोद्यन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्ममपि चावेक्षन् अविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्ध्याश्चिरेयोऽन्युत् क्षत्रियास्य न विद्यते यद्यच्छ्रेयचोपपन्नं स्वर्गधावरमाप्तम् सुखिनः क्षत्रियः पर्ता लभन्ते युद्धमीदृता अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रमं न करिष्यसि तथा स्वधर्ममं कीर्तिं च हित्वा पापमावप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भवितस्य च कीर्तिम् अरनादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मन्स्यते त्वं महारथाः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तमाहिताः निन्दतास्त्वा सामर्थ्यं तथो दुःखतरन्नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं वाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यासि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः प्रज्ञस्तजोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायन् कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यत्सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् संजायते काम
कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियैश्वरन् आत्मवैश्वे विधेयात्मा प्रसादमति गच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावायतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामो विवाम्पसि तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशो पश्यत् मुने अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण माताजी। हरे आशुलता प्रभु माताजी। हरे कृष्ण माताजी मैं गेले 67 ला नचिल ने सांगे माताजी 67 पण सांगितलं. हरे कृष्ण इंद्रियाण हरे कृष्ण माताजी इंद्रियाणां हि चरतां मन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्यादृश्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सगळं जण बारी चंदकोन रिसाइट केला अनंत धन्यवाद प्रति एकादशी शी सेवदेव कमणाव निमून घेता दीपिका बाळिगा माताजी सांचरडू अंगडी असाची त्याला पार्टिसिपेट केला त्यांनी 2 श्लोक जलवे सांगला मस्त धन्यवाद माताजी अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पार्टिसिपेट करका लीलापाई माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स आशलता प्रभु माताजी लीलापाई माताजी आशा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद बारी चंदकोन रिसाइट केला प्रति एकादशी योक माताजी अशी चरडू वैभवी नायक वेदांत नायक प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद बारी चंदकोन रिसाइट केला गिरिजाराव माताजी अचला आचार्य धन्य आचार्य आम्ही मिस करतो सच मस्त दिसतकून मस्त लाईक कोन केला अशी प्रति एकादशी योका तशी अश्विनी शानबाग माताजी मस्त धन्यवाद माताजी लास्ट मिनिट जलरी नाव देऊन तुम्ही आईची अशी मुखारी योका सेवनेका अर्जुनराव आणि आशुतोषराव प्रति एकादशी येताची बारी चंदकोन रिसाइट केला तशीची श्यामला कामत माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योका तुम्ही अशी सेवदेव कमणी म्हणता हरे कृष्ण तिन्ही अध्याय सांगो कामगेल उठासची प्रतिभा नायक माताजी आणि तांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण
आज आम्ही ब्रह्मवर्तुकुनु प्रतिभा नायक टीमातुकुनु तिन्ही अध्याय सांगता सती नाम वजून सांगता. प्रभा कामत 1 to 4, 5 to 8 सुधा कामत, 9 to 12 स्मिता प्रभु, 13 to 16 शैला गिणी, 17 to 20 सुप्रभा पै, 21st to 24 दीपिका शणै, 25 to 28 शशिरेखा पै, 29 to 32 विजया पै, 33 to 36 जयंती भट्ट, 37 to 40 शांति पै, 41 to 43 रश्मि पै. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य यो न श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुण. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरम् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते. इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन. कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि जाते न प्रसिद्धेदः कर्म. हरे कृष्ण. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं देवोत्थिष्ठकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यतः. इष्टान् भोगान् दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरीन्द्रियारामो भोगं पार्थ स जीवति. यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैवेच सन्तुष्टः
तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणेवेहि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यवर्तन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्याम् उपहन्यामि मा प्रदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सक्ता कर्माणि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतविदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते सत्याः प्रकृते ज्ञानत्वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यते तन्द्रिया स्वार्थे रागो द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छत तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयन् स्वधर्म निर्गुणः परधर्मात् स्वस्तितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो वयोः। अर्जुन उवाच हतकेन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा देनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात्तौमिन्द्रियाणौ द्वौ नियम्य भरतर्षभ पापन्नाम प्रजाहिहेन्यम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परबुद्ध्वा परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तिन्ही अध्याय संख्येक अवकाश दिलेल्याक धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. प्रतिभा नायक माताजीनी टीम प्रति एकादशी येताची मस्त खुशी दिसता. भारी चंद पण रिसाइट करताची सगळे गावची जण मोठे जाऊन एक जागे रिसाइट करचे मस्त खुशी दिसता. एक युनिटी तुमगेले लेडीज ग्रुपाचे मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिवका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता चारी आणि पंचाध्याय सांगू काज आमगे लुटसची हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजीनी तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आता आमगे टीमात कुनो चारी अध्याय सांगू येता असं मधुमती शेणे माताजी 1 to 7, प्रिया किनी माताजी 8 to 16, रश्मि नायक माताजी 17 to 21, गायत्री कामत माताजी 22 to 28, पूनम किनी माताजी 29 to 35, कल्पना राव माताजी 36 to 42. तशींची चॅप्टर 5 सांगू येता असं ती सौम्या शेणे माताजी 1 to 6, क्षमा शेणे माताजी 7 to 12, पूर्णिमा शेणे 13 to 20 आणि वरलेन हांव सांगता. हरे कृष्णा. मधुमती माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे.
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रश्मि माताजी। कृष्ण कर्मण्यो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्चात् अकर्मण्य च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः नानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहाः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म सदा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय
संसिद्धव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेषेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्योऽथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यास कर्मयोगो विशस्यते। ये यास नित्यसन्न्यासी यो नो द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धत् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्ति तत्सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरापि गम्यते। एकं सांख्यं योगं च य पश्यति स पश्यति संन्यास्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयोगतः योगयुक्ता
युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनधिगच्छते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तत्सन्निष्ठाः सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न बृहक्षेत्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु प्रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्भूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भुक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. मगेले टीमाचे मधुमती माताजी, प्रिया किनी माताजी, रश्मी नायक माताजी, गायत्री कामत माताजी, पूनम किनी माताजी, कल्पनाराव माताजी, तुम्ही 4 अध्याय पठण करलेलं असं आणि तुम्ही साथ दिलेलं असं अनंत अनंत धन्यवाद तुमका. आणि तशी 5 अध्याय रिसाइट केलेले सौम्या आणि क्षमा आणि पूर्णिमा माताजी, तुमको सगळं धन्यवाद. अशी केतना येऊन सेव देऊ का. हरे कृष्णा. माताजी, ओव्हर टू यू.
हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माताजी सगळ्या जणांना भारी चंद्रपण रिसाईट केला प्रति एकादशी तुम्हाला टीम घेऊन येऊन तुम्ही सेवा दिताची मस्त धन्यवाद अशी मुखारी प्रति वेळे हुकमना विनंती करता हरे कृष्ण आता संचय अध्याय संगू कामगल उठसची ममता शने माताजी तंगल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण संचाध्यायो आत्मसंयम योग सची भक्त तेजस श्लोक 1 and 2 भक्त श्रेयस राधिका माताजी श्लोक 3 to 6 रूपा माताजी श्लोक 7 to 8 भक्त आयुष लोकेश प्रभु वृद्धि माताजी श्लोक 9 to 13 जयेश प्रभु जागृति माताजी श्लोक 14 to 17 भक्त शुभम भक्तीन साक्षी आणि शशिकला माताजी श्लोक 18 to 22 आणि चंद्रिका माताजी भक्त चरण रामकृष्ण प्रभु आणि भक्तीन रचना श्लोक 23 to 34 आणि हा हूँ ममता 35 to 38 आणि भक्त सोहम मंगेश प्रभु आणि वनिता माताजी श्लोक 39 to 47 हरे कृष्णा वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगातं विद्धि पाण्डव न सन्न्याससङ्कल्पो योगी भवति कश्चन हरे कृष्ण कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य क्षमापणमुच्यते यदा कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी हरे कृष्ण उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मा वै रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् हरे कृष्ण जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमनायोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः हरे कृष्ण सूरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषे बन्धशो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्वशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानां रहसि स्थिता एकाकीयत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मानः नात्युचित्रं नातिनिचं चैलाजीनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत्तचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासानि युञ्जीद्यो गमात्मा विशुद्धये
समं काय शिरोग्रीवीं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रां स्वं दिशाश्च नवलोकयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रशांतात्म विगत ब्रह्मचारी चारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्णा। शुभम जॉइन झालं. Yes. हरे कृष्णा। यदा विनियतं चित्तं मात्मने व्यावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवत्तास्तो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्लोक 19 वाजिल. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् अद्भुतिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वत् यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते संविद्या दुःख संयोग वियोगं योग योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत्कुत्या प्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं एवं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्
अत्यन्तं सुखम् आश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि येन स अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवात् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयातात्मना योगो दृष्टाप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायत। हरे कृष्णा। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुचित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत् विदुर्लभतरं लोके जन्म सत् यदि सदृशम् तत्रं तबुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयं संसिद्धो कुरन्दनम् पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्णा। यथा मनाद्रष्टो योगी अनेक जन्म संसिद्धः ततः परम गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मभ्याश्चिकर्योगी तमस्योगी भवार्जुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरे मनः श्रद्धावा भजते यो मां सामे युक्ततमो मतः ॐ इति तिति तत्सदिति ॐ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अप्सरद्योऽध्यायः।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा. आज 6th चॅप्टर पठण केलेले आहे. सगळ्यांक मगेलो मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच भागवत पुराण कोंकणी टीमाचे लीडर्स आमकां भारती पै माताजी आणि विद्या पै माताजी आणि माया माताजी का मस्त धन्यवाद. आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आहे. हे चूक झालेली अशी क्षम करता मागून घेता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. सगळे फॅमिली घेऊन तुम्ही आणि प्रभूजी येताची प्रति एकादशी का मस्त धन्यवाद. मुखारी प्रति एकादशी येऊन सेवा दिवका तुम्ही मस्त खुशी दिसता. सगळे फॅमिली पळोवच्याक सक्कड जण एक इन्स्पिरेशन तुम्ही सक्कड जणांनी भारी चंद करून रिसाइड केला. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आजी आमगे लुटसाची जपा टॉक दिवच्याक वरिष्ठ वैष्णव हरे ग्रेस जय गौरांगी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. वरिष्ठ निवसले ना माताजी. हरे कृष्ण. तुमगेला म्हणकेच हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ऐकपडतो माताजी. बरी माताजी. अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जपा टोकाक तुमक पूरा जनक विष्णुवाक स्वागत स. मस्त मस्त तुमक दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. जपा टोका विषय उलोदलरी आम्ही जप कोरका सलेक्ट कोरका कशी कोरका म्हणून एक दोन वाक्य म्हाका गोतशील सांगूक हांव प्रयत्न करत माताजी. प्रभुजी पुरो जनाक हरे कृष्णा. कृष्णान भगवद्गीते मध्ये सांगितलं असं यज्ञानाम जपयज्ञोस्मी म्हणून. यज्ञ आता आमकां विंगड कसले यज्ञ तपस्या ते हे पुरा करू जायना. जप करीत चंद कोण बसून श्रद्धेन मनस्पूर्वक प्रितीन कृष्णाले जप कोरका आम्ही. जप करचे म्हळ्यार कसले कृष्णाक आणि आमकां एक जप करतना कनेक्शन येता आणि आम्ही कृष्णाक आपोवचे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे म्हणून आम्ही स्टार्ट करतना पंचतत्व प्रणाम मंत्र म्हणून तांगे लागी आशीर्वाद घेऊन आम्ही जप स्टार्ट करूं म्हणून आमकां पूर्ण जनाक येता गोतूस. हरे कृष्णा. तेन्ना आम्ही स्टार्ट करतना कृष्ण येवन आमगे जिब्बेरी नांदता म्हणून आमकां हांव आयकलेलें आसा. तशी आम्ही लेखोका आणि तशी आमगे जप सुरू कोरका. आणि दोन्ही विषय कसं म्हळ्यार आमकां हे हरिनाम दिल्लेले श्रील प्रभुपादांक आम्ही मस्त कृतज्ञ जावन आसूं का. आमगेले आमकां कृष्ण प्राप्ती खातीर तांणी आमके हरिनाम दिल्लेले आसा. ते हरिनाम आम्ही म्हणटना आमकां गुरून दिल्लेले ते नाम हरिनाम ते म्हणटना आम्ही स्टार्ट करतना आमगेल गुरु आमगे लागी येवन बसला म्हणलेले एक सुंदर भावने आमगेल मना भितर येवका. पयलीं हांव ಸ್ವಲ್ಪ दिसा फुडें आयकतना एक वैष्णवान सांगिल्ले हुडगा आसा फस्ट 4 राउंड आम्ही आमकां हरिनाम दिल्लेले गुरुले काना भितर सांगचा प्रयत्न करूंक आणि ते तांकां 4 माला तांकां अर्पण करूंक म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा.
कितले सुंदर जावन आसपल तांणी सांगिल्लें म्हाका करेक्ट म्हूण दिसलें. तांगेले निमित्त न्हू आमी आतां हरिनाम म्हणच्याक सुरू केला. असो आता हे हरिनामांत कृष्णाले सक्कडी शक्ती आसता म्हणून शिक्षाष्टका म्हणटरी चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसता. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तंतो कृष्णान तागेले सक्कडी अचिंत्य शक्ती पुरा घाल्लेली आसता. तशी आमी केवल एक हरिनाम सांगून श्रील प्रभुपादांनी पाश्चात्य देशा वचून तांकां शास्त्र अन्यक कसले शिकयनासले हरिनामच सांगून तांकां पूर्ण जनांके कृष्ण प्रेमा भितरी हाडलेलें आसा. तशी आमी श्रद्धेन मनान जप करतना आमगेल्यान भक्ती कृष्ण प्रेम चड जाता आनी कृष्णाक आमगेलो वयरी प्रीत येता म्हूण हांव सांगूक इच्छ पावता. तशीच नित्यानंद महाप्रभूने सांगिल्लें आसा की श्रद्धेन म्हूण का म्हूण सांगून श्रद्धावान तांकां मात्र हरिनाम वितरण करता म्हूण तांगेले एक संकीर्तने भितर सांगिल्लें आसा. नादिया ग्रामा भितरी हरिनाम वितरण करूंक तांणी एक नामहट्ट म्हूण एक करून श्रद्धावान लोकां मात्र हांव दिवचे म्हळ्यार श्रद्धावान जनान मात्र घेवंक हें म्हूण सांगून तांणी सांगिल्लें आसा. इता म्हळ्यार श्रद्धे वयरीच आसा. आतां आमी जप करतना चॅन्टिंग हियरिंग दोनीच कोरता. तांचे मध्य भितर विंगड कसले आलोचन करूं ना. आमगेले प्रपंच नित्यान उरले पुरो आशिल्लेंची जाल्यार दिसाचे 1-2 घंटे आमी आमगेले मनाक येता 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 पोवचें मन आसा त्या मनाक गट्टी दवरून ताका लागीं बसोवका बेस्तय म्हणून आमी कशी चेडवां बसयताची तशी ताका बसोवन आमी जप कोरता. तेदन मात्र कृष्णाक जाव येता म्हगेले चेडूं म्हगेले कितली प्रितीन आपयत पळय म्हाका म्हूण ताका दिसून आमगेले वयरी करूण येवच्याक साध्य आसा आनी आमगे श्रद्धे आनीक चड जावचें साध्य आसा. आनी जपा निमित्त आमकां आमगेली इनर स्ट्रेंथ चडटा. आमकां कसले एक काम कोरता जाल्यार तें आमी कोरता की नाका तेजेन चांग जाता की वायट जाता हेंवूय आमकां मना भितर येता. जपा भितर आमकां निश्चय आयल्यार श्रद्धेन आमी केल्यार म्हूण हांव सांगूक इच्छ पावता. तशींच आमी 2 घंटे जप करताची बारी लायक करून तदनंतर बाकी उरलेले दिसा उरलेले वेळार न्हीद काडची एक 6 घंटे दवरल्यार पुरो. बाकी उरलेले वेळार आमी कसो कोरता म्हळ्यार आमगेले मनाक सांगता की हे कडेन ते कडेन कसले उलोवचें ना जाल्यार तितले मौन म्हळ्यार तोंड दांकून बसची न्ही तेल उलोवचें नज विंगडाल पंचायतीक सकट उलोवचें नज कोणाले दोश सोदून काडचे आनी असल सकट मनाक करखर दिवची पुरा विशय आमी करनातेल आसल्यार आमगेलें मन शांत जावन पाय सकाळीं वपास जप करूंक रेडी जाता म्हणून हांव सांगूक इच्छ पावता. तदनंतर आनीक विशय आसा वैष्णव अपराध. आमी वैष्णव अपराध बिलकुल करूं नज. 10 नामापराध कसो म्हूण आतां पुरो आमकां भागवत पुराण कोंकणी आशिल्ल्यांक गोतस म्हूण लेखता हांव. तांतुले इम्पॉर्टंट कसो म्हळ्यार वैष्णवांगेले निंद करचे ते आमी करूं ना. आनी विंगडान कोणी निंद करता जाल्यार आमी ते आयकुचें नज. तें दुखून उठान तेका वचूंक म्हणून सिनियर वैष्णव सांगताचे. आनी हे वैष्णव अपराध इतले डेंजरस आसा म्हळ्यार की एक मॅड एलिफंट एक वना भितर गेल्यार कशी तें झाड पुरो माड्डून उडयत पळय तशी आमगे हृदया भितर आमी आतां चॅन्टिंग हियरिंग कोर सकडी भक्तिलत वाडयता आसाच आमी ते भक्तिलतेक ते मूळ समेत काण उडयत ते आमगेले जिवना भितर केन्नाय जावचें नज. आमगेले भक्तिलते वाडून वचून गोलोकांत कृष्णाले चरणाक वचून पावका म्हणून आमी ते वैष्णव अपराध केन्नाय करूं नज. नंतर आमी जप करता लिहिले तागे सुका आनी ताका आमकां कसो सकट दिला तुवें त्या विशयी आमी ताका धन्यवाद अर्पण करता. मागीर ताका सांगता की तुगेले भक्ती भितर हांव मुखार येवं तशी
हांव तुगेले केन्नाय सेवा करतशी मिगेल वयरी अनुग्रह कर परमात्मा म्हूण आमी केन्नाय मागून घेवका. इतलें सांगून हांव म्हगेले 2 उतरां बेता. आतां आमी एक राउंड जप करुया. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. सगळ जनाक आमकां एक सुलभ रितीन मना वच्ची तशी बारी चंद करून तुम्ही एक जपाचे महत्व सांगून दिलेलं आसा. अशी मुखार येवन तुमगेले सेवा दिवका माताजी. मस्त खुशी दिसला ऐकून. आम्ही प्रयत्न करताची तुम्ही सांगला वारी एक श्रद्धेन भक्तीन प्रीतीन मनस्पूर्वक जाऊन एक चॅटिंग करच्याक आम्ही प्रयत्न करताची माताजी. मस्त धन्यवाद. मस्त खुशी दिसली. आम्ही अनेक सांगू इच्छ पावता. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि हर ग्रेस सखी चरण माताजी हांकां मस्त मस्त धन्यवाद अर्पण करता म्हाका हे अवकाश दिलेल्याक. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वय माताजी आम्ही सगळ जन तांकां धन्यवाद सांगताचे. वय आमकां एक प्रति एकादशीक एक वटूची मेळून एक पारायण करचे एक अवकाश करून दिला त्यांनी. आम्ही जस्ट आमगेले तान एक सेवा दिता आसाची तांगेले निमित्त चंद रितीर चलता आसा. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी जपाचे महत्व ऐकली ती आता एक राउंड आम्ही चॅन्ट करूया. हरे कृष्ण महामंत्र. आज आमगेले उठासाची श्रीमती दीपा भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. प्रणाम सकना. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। सकला दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. तुमगेलोटी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चाडी खुशी आमगेली भगवद्गीते पारायणान एक दिव्य वातावरण तुम्ही सृष्टी केलं. श्री मुखारी येऊन हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय उच्चपुढे थोडे अनाउन्समेंट असतं. सकाळचं भागवत प्रवाह सेशन असं प्रति मंडे वेडनेसडे फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे 28 मार्च इंडिया टाइम 8:30 ಟಾಪಿಕ್ ಅಸ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಸ್
स्पीकर सची स्पेस विजय गोविंद प्रभुजी या सेशनाक सक्कटनाने तेंच्या म्हणून आम्ही म्हणून घेता तशी ती संडे सकाळी जपा सेशन असं सकाळी 6:30 क एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र लीड करू इच्छ पाविली जेव्हा 10 ऑफेन्स सांगू इच्छ पाविली श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता तशीच नेक्स्ट एकादशी कानड कामदा एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असेल अशीची तुम्ही नाव देऊन पठण करू योग म्हणून नेमून घेता 1 to 6 चॅप्टर सांगू तुम्ही हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी का आमगे विद्यापई माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करूत 7 to 12 चॅप्टर तुम्ही मेगेल म्हाका कॉन्टॅक्ट करूत तशी 13 to 18 चॅप्टर तुम्ही श्रीमती माया नायक माताजी कॉन्टॅक्ट करूत प्रति सेशन आपुडे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन असं कोणा सांगू इच्छस की त्यांनी श्रीमती जयंती नायक माताजी आमगेले हरगेस जया गौरांगी माताजी तुम्ही कॉन्टॅक्ट करता तशीच मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं असं त्याचे डिटेल जाव दिलं तुम्ही हरग्रेस बजगोपी माताजी जेव्हा हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी कॉन्टॅक्ट करूत नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या असं 3rd एप्रिल थर्सडे 8:30 PM इंडिया टाइम थीम असं रामनवमी पुरं स्लॉट फिल झालेलं असं कीर्तन ऐकूच्या तुम्ही सत्तर जणांना लॉगिन जाऊ म्हणून नेमून घेता हरे कृष्ण 7 अध्याय तकून श्रीमती माया नायक माताजी लीड करताची हरे कृष्ण मायक हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी सगळ्यांनी भारी चंदपणे दळते मिळालेस आता मी करसूया 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग त्या मोठ्या येतची माया अरविंद मला माताजी आणि तांगितली ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्ण 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पठन करू कहते असते 1 to 8 सुमित्रा महले माताजी 9 to 15 गुरुराज राव प्रभुजी 16 to 22 हाफ सांगते असा 23 to 30 सदानंद प्रभुजी हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं रशु हरे कृष्णा हरे कृष्ण पुण्यो गन्ताः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि प्रार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी जातमहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं
धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः ये चैव सात्विका भावा रजसास्तामसाश्च ये मत्त एव तान् विद्धि न त्वाहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमाम्यहम् दैवी हेषा गुणामयी मम मया दुरत्याय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते न मां दुष्कृतीनां मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाय प्रहृता ज्ञाना असुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्ती ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एव भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि जानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्तैव मे मतम् आस्थित न हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्तितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हरे कृष्णा। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्. हरे कृष्णा. सर्वांनी बारी चंद करून डिसाइड केलेला असा. सुमित्रा माताजी, गुरुराजराव प्रभूजी आणि सदानंद प्रभूजी बारी चंद करून डिसाइड केलेला असा. अशी सर्व एकादशीक येवका म्हणून तुमगेली विनंती करता. येताच तुम्ही तुमगे सेव दिताची भारी खुशी जाते असा. हे आमगे टीमाक अवकाश करून दिलेले भगवत कोंकणी पुराण टीमाक मेगेल अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया माताजी तुम्ही बारी चंद करून म्हणलं असं. मस्त मस्त धन्यवाद तुमच्या टीम केन्ना येऊन तुम्ही साथ दिताची आणि मुखार यशी येऊन तुम्ही साथ देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. नेक्स्ट चॅप्टर 8 चॅप्टर अक्षर परब्रह्म योग मोठ्या इतिहासाची 1 to 6 वारिजा कामत माताजी, 7 to 12 स्फूर्ती पै माताजी, 13 to 18 विनया नायक माताजी, 19 to 23 स्वाती शणे माताजी, तशीच 25 to 28 सुषमा शणे माताजी. ओव्हर टू यू वारिजा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं तत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतमानं विसर्गः कर्म सन्नितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहि देहव्रताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः यय्यौ वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्णा. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नन्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् कविं पुराणं शासितारम् अनोरणीयान्तमनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्त्यो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरवेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. आब्रह्मभुवनाल्लोकाः
पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्त्ययः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वश पार्थ प्रभवति यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्व इदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णस् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारी चंदकोन मिळालं असं पारेजा कामात माताजी आणि बिझी असतात ते जाल्यारी टाइम काढणं आज येईल असाची मस्त काळाना केन्ना येऊ का माताजी. हरे कृष्णा. तशीची स्फूर्ती पै माताजी हानी आमगे रेग्युलर रिसायटी सर मस्त मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंदकोन मिळालं सर. विनया शानबाग माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी केन्ना तुम्ही सेवा देवका. स्वाती शेणाई माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केन्ना तुम्ही सेवा देवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. तशीची सुषमा शेणे माताजी हां काय मस्त मस्त धन्यवाद. केन्ना येऊन डिसाइड करताची केन्ना येऊन सेवा देवका सुषमा. हरे कृष्ण. सकाळी चंद्रपूर सर. द नेक्स्ट 9th chapter राजविद्या राजगुह्य योग पंचायतसची 1 to 6 कनिका भट 7 to 12 वैष्णवी भट माताजी 13 to 18 वनिता पै माताजी 19 to 24 शिल्पा हेगडे माताजी 25 to 29 प्रमिला भट माताजी तशीची 30 to 34 हेमा पै माताजी. ओव्हर टू यू कनिका भट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता राजविद्या राजगुह्यं योगः इति नवमोऽध्यायः. इदं तु श्रीभगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तमव्ययम् अश्रद्धधानपुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मय्या ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरः महेश्वरम् भूतभिन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरे कृष्ण। वनिता पै आणि नाचिके म्हणून सांगून वैष्णवी भट माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता काय? जायत माताजी, जायत 18th तय है। हाँ जायत माताजी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पीताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारा ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरीरं सुहृत् प्रभवः प्रलयः
स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्यहं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं कृष्णे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रापन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेवेनातश्च वन्ति ते। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेत्सु दुराचारात् भजते मामनन्यभाक् साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसिता हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्व शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपापयोनयः स्त्रिया वैश्यास्तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषया तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्ता मत्याजी मां नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रेषु श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यं योग नवमो अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी बारीला ऐकून म्हणले. कनिका भट मस्त सान असतं तकून येता पाफ आत मस्त एकदम मातशी परफेक्ट ऐकून म्हणटा देवा तूं अशीच केन्ना येवन तुवें म्हण का म्हण हांव रिक्वेस्ट करता. आनी आनी हगूर हगूर तुगेल्या भावाक घेवन नाका म्हणटुवें तो भाव नाही तंगी तंगी वे देवा. ओ सॉरी शिकतास नाव कसले अनिका. नेक्स्ट आनी पट्टी काय घेऊ नका एक कसलो म्हळ्यार रिपोर्ट स्टार्ट करता. हरे कृष्णा.
वैष्णवी भट हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही म्हणताची तुम्ही चिरडो वाक्य मस्त सपोर्ट करताची हरे कृष्णा आणि एक्स्ट्रा स्लॉट आहे तुम्ही आज म्हणल्या मस्त मस्त धन्यवाद माताजी शिल्पा हेगडे माताजी आमगेले रेग्युलर रिसायटी त्यांनी आणि केन्नाय येवन साथ दिता आसताची मस्त मस्त धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी अशी केन्नाय येवन तुम्ही साथ दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीची प्रमिळा भट माताजी तुम्ही भारी छान करून म्हणलंस माताजी अशी केन्नाय येवन तुम्ही म्हणका म्हणून रिक्वेस्ट करता हेमा पै माताजी आमगे रेग्युलर रिसायटी अशी केन्नाय येवका मस्त तुम्ही पार्टिसिपेट करतात माताजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण तांची चॅप्टर विभूती योग कोणच्या येतसची 1 to 6 विशाखा प्रभू माताजी 7 to 12 प्रज्ञा वाकले माताजी 13 to 18 पूजा वेटेकर माताजी 19 to 24 दिव्या कामत माताजी 25 to 30 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी 31 to 36 रजनी पै माताजी 37 to 42 घनश्याम प्रभू घनश्याम ओवर टू यू विशाखा प्रभू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुः सुरगुणः परमं प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः हरे कृष्ण यो मामजम आदिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धे ज्ञानमसामोह क्षमा सत्यं दमा समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्तेव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सुविकल्पेन योगेन युज्यते नाथ संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्तमद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते तेषाम् एव नुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता परब्रह्म अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुं हरे कृष्ण
जय वेटेकर माताजी. नाचव्या थोडे म्हणता का? कंटिन्यू 18. कंटिन्यू करू. ओके माताजी. आहुस्त्वामृष्याः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशीमे. सर्वम् एतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुरदेवान् दानवः. स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. वक्तुम् अर्हस्य अशेषेण दिव्याय आत्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि. कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयम् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषि भगवान् मया चिन्त्योषि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दनं भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वातो नास्ति मे मृताम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्य ह्यात्मा विभूतया प्राधान्यथा कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतनामन्त एव च. आदित्यनामहं विष्णुः ज्योतिषं रविरंशुमान् मारीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशिः. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवनामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चस्मि भूतनामस्मि चेतना. रुद्राणां शङ्करश्चस्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चस्मि मेरुः शिखरे नमः. पुरोदासं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मीकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं
वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्राभृतामहम्, जषाणाम् मकरश्चास्मि, स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी, सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम्, अक्षराणाम् अकारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः दाताहं विश्वतो मुखः, सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिश्री वाक्चनारीणा, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा, बृहत्साम तथा साम्नां, गायत्री छन्दसामहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, ऋतूनां कुसुमाकरः, द्यूतं चलयतामस्मि, तेजस्विनामहम्, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनिवार्य कारण जाऊन घनश्यामू आजीना आतस्तकून हावा तगल बदलावा जितास वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनाम् अप्यहं व्यासः, कवीनाम् उशना कविः, दण्डो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया, यद्यद्विभूति मत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम्, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांचे. विशाखा प्रभू माताजी, भारचंद परमळस माताजी, अशी तुम्ही केदनाय म्हणून कामणावर रिक्वेस्ट करता. अशी प्रज्ञा वागले माताजी, तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही दोन्ही स्लॉट मिळालं असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारचंद पण तुम्ही मिळालं असं. दिव्या कामात माताजी तुम काय धन्यवाद. अशीच केदनाय तुम्ही सेवादेव कामणावर रिक्वेस्ट करता. अशीची पौर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी आणि रजनीबाई माताजी, तुम्ही दोघांकाही मस्त आभार असं. तुम्ही एक एक्स्ट्रा घनश्यामता गेले, तुम्ही स्लॉट मिळेलच माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशीच सगळ्यांना येऊन केदनाय सेवादेव कामणावर रिक्वेस्ट करता. आता आम्ही मुखारचे 11 अध्याय आणि 12 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग भक्ती योग म्हणून येत असची
जयगौरांगी माताजी, हर ग्रेस जयगौरांगी माताजी आणि तांगेल टीम ಅವರ್ಟು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಯ್ಚೆ ಪಾಪ ಮೋಚನೆ ಏಕಾದಶಿಕ ಸಕ್ರಾಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ನಮ್ಗೆ ಟೀಮಾನ್ಕ ಅಪ್ಪೈತಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಿಸೈಟ್ करूया तसची 1 to 6 स्मिता नायक माताजी, 7 to 12 शेखर खरांजे प्रभुजी, 13 to 18 हांव सांगता, 19 to 24 गीता नायक माताजी, 25 to 30 अनुपमा नायक माताजी, 31 to 34 शैला माताजी, 35 आणि 36 महालक्ष्मी पै माताजी, 37 दुकुनु 42 अन्नपूर्णा माताजी, 43 सहना पै माताजी, 44 आणि 45 वाणी नायक माताजी, 46 स्फूर्ती पै माताजी, 47 श्री वंश नायक, 48 आणि 48 to 51 शोभा नायक माताजी, मागीर 52 to 55 श्रुती नायक माताजी जॉइन दायन दिकुनु शोभा नायक माताजी कंटिन्यू कराची. हरे कृष्णा. मिगेल 28 दाखव अम्मा खा मा वज्जिल मक 25 to 30 नहीं है. नहीं नहीं मग 40 to 45 मला वज्जल नका नहीं 25 to 30 तू आज तुका कळत ना तुका 25 to 30. हरे कृष्णा. 1 to 6 स्मिता नायक माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सगळ्यांके. ओम परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोग. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो ममाम्. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एतमेतद् यथात् त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमाम्. मन्यसे यदि यच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शमात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शततोऽसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 7 दुकुनु शैला माताजी संग्याची त्या त्यांनी हरे कृष्ण माताजी. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं
कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। गीता। हाँ, हरे कृष्णा। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वदेशसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावावृतियोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वय्येन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं मद्मात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित्ता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा क्षन्ते त्वां विस्ताश्चैव सर्वे त्वं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपादं बहुष्टावतालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुपमा। ರೂಪಂ ಓದ್ತೇವೆ. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा इत्वात् प्रगतितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रंशाकराणि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लगे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वादतराष्ट्रश्च पुत्राः सर्वे स एवावनिपालसङ्गेः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयेरपि योधमुक्तेः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामिं लोकवीरा विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानसमन्ता लोका समग्रा वदनिर्जलद्भिः तेजो गिरापुरजगत् समग्रं भासस्तवोग्रापतपन्ति विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आख्याहि मे को అవును మాతాజీ वे तुम्हीच आख्याहि मे को भवान्
उग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नात् हरे कृष्ण हरे कृष्ण महालक्ष्मी पै माताजी असवे वै हरे कृष्ण संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कस्माच्च तेन न मेरहन्मात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् दतः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानत महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन व्यापी यच्चावहासार्थमस्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्य च तत्समक्षं तत्कामये त्वामहमप्रमेयम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण सांगम्मा पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमेव पूज्यस्य गुरेन्य न त्वं सत्य अभिधिक कुत्योन्य लोक्यस्य ये प्रिय प्रतिप्रपावम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास हरे कृष्ण कीर्तिनं कदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां हस्तः तथैव देवेन रूपेण चतुर्भुजेन सरस्वभावो विश्वमूर्ते हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन
न दृष्टपूर्वम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरग्रै एवं रूपं शक्य अहं लोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टारूपं घोरमिज्ञवेदम् व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्टे त्वं मानुषं रूपमं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तसचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मन देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजस्यः शक्यं एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा भक्तात्वनन्य शक्य अहमेव विदोर्ब अर्जुन जातुं दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परो मद्भक्तः सङ्गर्वजितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ ओम तत् म्हणा. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂರ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ಬಿತ್ತರಿ ಶ್ರೀವಂಶ್ ನಾಯಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಸ್ಸಲ್ಲ ಇಕೊಂಡ್ ಮಳ್ಳಾಕಿ ಕೆತ್ನ ಇವ್ ಕಾನಿ ಇದೆ ಸೋಣ ನ್ಯಾವ शिवांश शिवांशदागेल ना ಶ್ರೀವಂಶ ಓಕೆ आणि आणि पूरा न उद्यान शैला आले फॅमिली जान ಧನ್ಯವಾದ. शैला माताजीला मस्त ಧನ್ಯವಾದ. मस्त ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद धन्यवाद थँक यू तुम सगळ्यांक धन्यवाद शैला माताजी का तशीच स्मिता नायक माताजी गीता नायक माताजी अनुपमा नायक माताजी महालक्ष्मी पै माताजी अन्नपूर्णा माताजी सहना पै माताजी वाणी नायक माताजी सगळ्यांनी बारला ऐकून सांगितलं सर तुम पूर जनक मस्त मस्त धन्यवाद केदना येऊ का म्हणून निमगून घेता आता मी 12 अध्यायाच्या 12 अध्याय भक्ती योग आमगेದಂತೂ रिसाइट करू आईल्यांची 1 to 7 गंगा कुडवा माताजी 8 to 14 रेखा माताजी 15 to 20 हीरा कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी ओव्हर टू यू गंगा सांग मग. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण। मय्येव मन अदत्वा मया बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छन्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतपश्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशेष्यते ज्ञानात् त्यागशान्ति अनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षान् हर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केचन चित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्ता सेतीव मे प्रिया। ॐ तस्य इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सगळ्यांचे मस्त मस्त धन्यवाद. गंगा कोडवा माताजी, रेखा माताजी आणि हिरा कामत माताजी चंदुकोन म्हणलेलं आसा. टायमार जॉईन जाल्ल्याक तुमकां मस्त मस्त थँक्स. हरे कृष्णा. आणि आमके दोन लॉट दिल्ल्याक माया नायक माताजीक मस्त धन्यवाद. भारती पे माताजी दिताची, विद्या पे माताजी. हरे कृष्णा. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हॉट चॅप्टर ऐकली तुम्ही, लाईक करून म्हणले सगळ्यांनी. नवे नवे जण आशिल्ली तुमगेल्यान ग्रुपांत. मस्त खुशी झाली. अशी तुम्ही नवे नवे जण येऊन लाईक तुम्ही एखाद्या 11th चॅप्टर मस्त घेतात ते पळयला. भारी प्रीती म्हणल्याक
ताजी मागशी ते भक्ती योग भारी चंद माताजी देवाला दर्शन आणि भक्ती भारी लायक झालतंय. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही आणि ज्ञानेश सहादेव कमळा रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता 13th चॅप्टर आवत पुढे हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. भारती माताजीन केलेले आसा वापस वगी वगी सांगता. भगवत प्रवाह सिरीज सेशन्स चालू आसा. सकाळांक गोत आसा सोमार बुधवार शुक्रार 28 मार्चाक शुक्रार 8:30 टॉपिक आसा मॉल्टेन आयर्न इन हॉर्सेस माउथ. स्पीकर आसाची हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी. तशीच शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन चालू आसा 7:30 सकाळी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. संडेस जपा सेशन सकाळी आसता 6:30 घंट्याक. आणि तू कोणाकय हरे कृष्ण महामंत्र लीड करू असल्यारी जेव्हा 10 ऑफेन्सेस वाजूचे असल्यारी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांगा तुम्ही नाव दिवेत. तशीच नेक्स्ट एकादशी तामदा एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक एप्रिल 8 तारीख आसा मंगळार येता. कोणाक पार्टिसिपेट करचे आसा त्यांनी 1 to 6 हरग्रेस विनोदवाणी माताजी नाव दिवेत. तशीच 7 to 12 भारती पै माताजी का जेव्हा 13 to 18 म्हाका दिवेत नाव. कोणाक दिवेत तुम्ही आम्ही घरचाच नाव अशीचे कमी कसं हे करून दवरला ते स्लॉट्स तुम्ही अकॉर्डिंगली दिल्यार लायक. तशीच प्रति सेशन आपुढे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे असता. तुम्ही तुमगेल रागारी इच्छे तुमका लायक जाल्यार रागार तुम्ही म्हणता 5 मिनिट. सो कोणाक ते म्हणून इंटरेस्ट आसा त्यांनी हरग्रेस जय गौरांगी माताजी हांका नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. श्रीमती जयंती नायक माताजी दिवका नाव. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. ओवर टू योगिनी हरग्रेस विनोदावाणी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माया नायक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. आज राजन एकदा तुम्ही भारत अध्याय तनक राजन भारी चंद परायण केलेलं असं भरपूर पणिता मस्त धन्यवाद कृष्ण. आता मी 13 अध्यायाच्या क्षेत्र विभाग योग हे समूह येत असाची 1 to 6 आशा नाईक माताजी. 7 to 12 कलावती अवधानी माताजी. त्यांनी नाव म्हणा सो आशा नाईक माताजी तुम्ही कंटिन्यू करायची 1 to 12. सो नेक्स्ट 13 to 18 दीपा भट माताजी. 19 to 24 भव्या पै माताजी. 25 to 30 मंगला पै माताजी. 31 to 35 आरती प्रभु माताजी. हरे कृष्णा आशा नाईक माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री 1 to 12 म्हणाच माताजी. ओके 1 to 12 हा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छाद्वेषसुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु.
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञेयं यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सतन्ना सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च नोपि न स भूयोऽभिजायते हरे नोपि न स भूयोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वनेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विन्यस्यस्व विनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति ततात्मानम् अकर्तारां स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकम् यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಳಂಕೆ. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद आशा नाईक माताजी, जी कलावती अवधानी माताजी को दीपक माताजी
ಊರಾಜನೆ ಶ್ರೀಯದಾಚಿ ಸೋಯಿಂಚು ಬಾರಿ तुम्ही सेवा कंटिन्यू करता म्हणून हांव निमगून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण सो आता मी 14 अध्यायाच्या गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतसची डॉक्टर सीवी कामत मामनी हंगे टीम हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा डॉक्टर सी व्ही कामत मामानी मीटिंग आशिल्ली आमगेल्या टिमा डिटेल्स हांव सांगता सर चतुर्दशोध्यायाचे गुणत्रय विभाग योगाचे 1 to 5 श्लोक हांव सांगता सर 6 to 10 रामनाथराव प्रभुजी सांगता सची 11 to 15 अंजली माताजी सांगता सची 16 to 20 पुष्पापई माताजी सांगता सची 21 to 23 पुष्पाकिनी माताजी सांगता सची 24 to 27 हांव सांगता सर श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् हरे कृष्णा हरे कृष्ण तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा हरे कृष्ण सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभो प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणमशयस्पृहा रजसैतानि चायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसैतानि चायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वै प्रवर्तद्देतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु चायते तथा प्रलीनस्तमपि मूढयोनिषु जायते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्यैकातिकस्य च ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 14 अध्यायाचे पूरा श्लोक वाजिलेला आहे. आमगेल टीमात पूरा माताजी आणि प्रभूजीक धन्यवाद. तशीच कोंकणी भगवत पुराणाक डॉक्टर सी.वी. कामत आमगेल टीमाक दिलेला आहे. चांसा करतीरी अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शुभ माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. प्रभूजी प्रति एकादशी टीम घेऊन येत अशी मस्त मस्त धन्यवाद. शुभा माताजी तुमच्या टीमाक भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता मी 15 अध्याय बचा ये अध्याय घेऊन येत सचिव राजेश महाले प्रभूजी. हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आयचे 15 अध्यायाचे आमगेले पठण करच्याक 1 to 5 साईराम आणि 6 to 10 स्वातीजी, 11 to 15 दीपाजी आणि 16 to 20 हांव सांगता. आता श्री साईरामजी कंटिन्यू करता म्हण हांव विनंती करता. साईरामजी. हरे कृष्णा. अथ पंचोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच प्राहुरव्ययम् यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्तूद्वं प्रशस्तस्य शाखाः गुणप्रवर्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपतोलोपबध्ये नान्तो न चार्दीन च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गिचित्यं
यस्मिन् गता निवर्तन्ते भूयः तमेव चाजं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ते प्रशस्ता पुराणी निर्माणमोहाञ्चितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनय अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदमाप्नोति यच्चाप्युत्यामतीश्वरः गृहीतेतानि संयाति वायुर्गन्धानि निवासयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणात्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात् कर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सत इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयच्या आमगेले 15वा अध्यायाचे पुरुषोत्तम योगा
आज साईराम जी, स्वाती जी आणि दीपा जी भारी चंद कनगन आज चांटिंग केलं असा, पठण केलं असा. आमकां एक अवकाश आम्हाला कोंकणी भागवत ग्रुपान आमकां दिल्ल्याक अनंत हांव तांकां धन्यवाद अर्पण करता. आणि हे पोस्ट करताले तांकां ಒಟ್ಟು सकल आरोग्य आयुष्य ಒಟ್ಟು दिवन घेवन देव बरो कर म्हणून देवाला प्रार्थना करता. बरे देव. हरे ओम हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी तुम्ही टीम घेऊन येताची. सो आज तुम्ही 15 अध्याय भारतचंद करवाचे. सो अशीची प्रति एकादशी येऊन तुम्हाला तितकं तुम्हाला सेव करायची याची. राज नाव निमून घेता प्रति एकादशी येऊन श्रवण कर तुम्ही पारायण करायची आणि आमचं श्रवण करचे भाग येते याची. सो तुमच्या टीमाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त मनस्पूर्वक धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आम्ही 16 अध्याय बचा 16 आणि 17 अध्याय या 2 अध्यायो रश्मी भट माताजींनी हानी घेतला. सो हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 16th chapter सांगू येता आसाची रमा भट 1 to 5 ते सांगताची, शांता भट्ट 6 to 8, शुभापई माताजी 9 to 11, दिव्याकिणी माताजी 12 to 14, ज्योति भंडारकर माताजी 15 to 17, हांव सांगता आसा 18 to 19, दिव्या शणे माताजी 20 to 21 ते सांगताची, सुषमा कामत माताजी नाची हांव सांगता आसा 22 तकून 24 ते. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी सांगा तुम्ही. ओम परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः. दैवी संपद विभाग योगो नाम. श्री भगवानुवाच. अभयान सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पौरुषम दया भूत स्वलोलुप्त्वं माधवम हिरचापलम. तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत. दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पुरुषम एव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ दंभ समासुरीं. दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव. हरे कृष्णा. द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरवीश्वरम् अपरस्वरूप सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्. हरे कृष्णा. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट्वात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमां एतावदिति निश्चिताः. हरे कृष्ण. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. असौ मया हतः शत्रु अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आड्यो बीजनवानस्मि
कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्यै दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाना विमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तु स्तब्धा धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषं तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्रामजश्रमशान् शुभान् आसुरीष्वेष्व योनिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। हरे कृष्ण। ऐकत असं ना? वै ऐकत असं। हरे कृष्ण। आसुरीं योनिम् आपन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारात्म्यान श्रेय ततो याति परां गतिं य शास्त्रविधिर्मुत्सृज्य वर्धते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा विधोनोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 16th चॅप्टर सांगितले रमाभट माताजी आणि शांताभट माताजी, ज्योतिकिणी माताजी, ज्योती भंडारकर माताजी, दिव्याकिणी माताजी आणि दिव्या शणै माताजी आणि ಶುಭಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ आणि ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಏನು ರಿಸೈಡ್ करताची मस्त मस्त धन्यवाद पुराज भारी चंदकोन सांगिलस मुखार येऊन अशी जी सेवा दिव का म्हणून हांव निमगून घेता. नेक्स्ट 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग नाम योग सांगचे येता सची चरडोम हे कोऑर्डिनेट करता अस रचना पै. हरे कृष्णा. रचना तो स्टार्ट करा मानी. हरे कृष्ण. आज तुमगे मुखारी श्रद्धात्रय विभाग योग सप्तदशोध्याय संगु यत्त सची भक्त दैविक क्षणे 1 to 6, भक्त रामनाथ नायक 7 to 10, भक्तिन प्रेरणा 11 to 13, भक्तिन प्रणम्य 14 to 16, भक्तिन रचना पै तहाव 17 to 19, भक्तिन वैष्णवी पै 20 to 22, भक्तिन आध्या नायक 23 to 25, भक्तिन आर्या नायक 26 to 28. दैविक तो स्टार्ट करे. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यसुरनिश्चयान् हरे कृष्णा रामनाथ सांगा ना तो. हरे कृष्णा. आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्थ तदानानं तेषां वेदमिमं शृणुम्. आयुसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्य सिग्नस्थिरारध्य आहार सात्विकप्रियः कट्वं ललवणास्तुष्ण तीक्ष्णरुक्षो विदहिनः आहार राजसस्येष्ठ दुःखशोकमयप्रदाः यथा यामं तगरसं भूतिपर्युष्ट च यत्तम् उत्तिष्ठमपि चामेद्यं भोजनं तमसप्रियम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यामेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ सम्यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानन् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् तेषाष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाग्मनोभिर्या कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं च वा पंचैते तस्य हेतं वः तत्रैवं सति कर्तारा मात्मनं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति धर्मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रद्धया परया
प्रोक्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवृत्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सचब्ध पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव तदिर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्यनो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आजी फाल्गुण बहुळ एकादशी दिवसो आमका सप्तदशोध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग पारायण करू अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी तशीची रश्मी मडबाताची अंका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಾಚರ್ಡು ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ರಚನಾ ಲಾಯ್ಕೊಂದ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೆಲ್ಲದವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಶಿ ಪುರಾಚರ್ಡು ಒಂದ್ ಮುಖಾರ್ಯವನು ಸಂಕಾಮುಣಾವ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಗೆತ್ತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ವಿದ್ಯಾಪೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा हरि बोल लक्ष्मी भट माताजी चरणो एकदम लायक हें करताची हा पठण हे करताची तुम्ही मुखारी हाडताची एकदम फ्री जावन मुखारी हा खुशी जाता चेडवान एकदम फ्री जावन सांगताची कांय टेन्शन ना अशी आम्ही टेन्शन घेताची तुम्ही टीम भारी लायक आसा एक रमा भट माताजी तंगे लायकूचाका खुशी जाता भारी खुशी जाता ತಂಗೆ ಸುನ್ನೇಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಕ ಚಿಕ್ಕನಶಿ ಮಾಹಿತಿ घेऊन येताची सो मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी तुम्ही अति मात आणि आता चेडू वर्साची सो अशींची सेव तुम्ही कंटिन्यू कराची सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मनस्पूर्वक मस्त धन्यवाद दिता तुम्ही उदासनांक हरे हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद माताजी। आता मी 18 अध्यायाच्या मोक्ष संन्यास योग
या संगो यत्तसची 1 to 6 देवकी कामत माताजी, 7 to 12 गीता नायक माताजी, 13 to 18 शांति शानबाग माताजी, 19 to 24 सुपर्णा भट माताजी, 25 to 30 सुमिता भट माताजी, 31 to 36 संध्या ईश्वर माताजी, 37 to 42 शरदी शानबागन, 43 to 48 शिशिर शानबागन, 49 to 54 प्रत्युषा किनी, 55 to 60 प्रतीक्षा प्रभु, 61 to 66 शिल्पा श्रेणी माताजी, 67 to 72 रचना शर्मा माताजी, 73 to 78 दिव्या देसाई माताजी। हरे कृष्णा देवकी माताजी विश्व करो। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यन्न दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रत्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानन्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्त्वेष्टा दैवै चैवात्र पञ्चमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानैकेवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानैर्ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ज्ञानं कर्म च कर्ता च हृदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज्यसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो हनाहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षट्ठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यया अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्याय धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्
विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतम् अनुबन्ध न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वणो मध्वपाश्रयः
मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्थे प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं शास्तानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मेस्तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयेन तेनाहम् इष्टस्यामति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता हरे कृष्ण। लोकान् दिव्या दिसे माताजी तुम्ही कनेक्शन चुकली की कसे 70 पासून स्टार्ट करते का 70 की 71 दोनों 71 हां 71 में तुम श्रद्धा न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोष्यम्
अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ओम तत्स इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. काय होणार अर्चना शर्मा माताजी सिर्फ दोन्ही श्लोक तुमचे काही चाललाय नेट प्रॉब्लेम पुरा जण येता काय होणार तुम्ही आई नो प्रॉब्लेम काय जय माताजी थँक मस्त मस्त धन्यवाद अशी येई अशी मुखारी म्हणा तुमगेला निमगून घेताला तशी. हरे कृष्णा. तसेच आजी 18 अध्याय वाचिल्यानंतर देवकी कामत माताजी, गीता नायक माताजी, शांती शानबाग माताजी, सुपर्णा भट माताजी, सुमिता भट माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, शरदी, शिशिरा, प्रत्युषा, प्रतीक्षा, शिल्पा शणे माताजी, रचना शर्मा माताजी आणि दिव्या देसाई माताजी आणि तुम्ही पुरा जण रेग्युलर जाऊन येताची ती एकादशी का चुक्कन अशी आता हांव कितें नांव वाचिलां की त्यांनी कंटिन्युअस आम्ही प्रति एकादशी तुमगे नांव आमी सांगताशी सो तुम्ही येताची चुक्कन अशी येताची सो अशींची प्रति एकादशी का तुम्ही येवका तुमगे साव दिवका म्हण हांव निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही पुरा जण आये निमित्त या भगवत पुराण कोंकणीत त्यांनी एक स्टार्ट केलेलं देवा दयन कृष्णा दयन चंदायर चलतस अशींची तुम्हीच येवका तुमगे निमित्त चलतस तुम्हीच मुखार वरका आणि मस्त जनाक तुम्ही प्रेरण दिवका. सो हा पयरी चित्रापूर मठा स्वाम्यान कारकळा इल्ट सांगिल्लें हे करका वय पूज करका भजन सांगका पुरा देता जोटूच भगवद्गीते वाजूका म्हणून सो तांणी सांगला की दिसा 1-2 भगवद्गीते वाजूयाची गीत वाजूयाची म्हणून सो तांणी जोर दितच येतात आमगे स्वामी पुरा सो गोकर्ण मठा स्वामी म्हणतस एकादशी कराची एकादशी वेळ जोर दितसची सो आमकां इतलें पुरा हे कोण दिला भगवत पुराण कोंकणीत आनी इतलें लायक प्लॅटफॉर्म कोण दिला आमकां की सांगच्याक सो तुम्ही अनेके तुमगे रिलेटिव्स की कोण की तांकां पुरा जना हाडाची एटलिस्ट एक श्लोक 2 श्लोक सांगच्याक प्रति एकादशीक तुम्ही तांकां मुखार येवच्याक तुम्ही प्रेरण दियाची म्हण हांव निमगून घेता. तुम्ही येतसची अशीची प्रति एकादशी येवका तुमगे पारायण करता आमकां श्रवण करच्याक भाग्य दिवका म्हण हांव निमगून घेता. सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता तुमकां. हरे कृष्णा. सो आता ऑलरेडी भारती पै माताजीन आणि माया नायक माताजीन अनाउन्समेंट सांगला जस्ट हांव क्विक सांगता आमगे तशी भगवत पुराण कोंकणीत आनी सोमारा बुधवारा शुक्रारा सो आयोजन केला भागवतम सो तातूंत म्हाका राजनान येवका म्हण हांव निमगून घेता. तशींची प्रति संडेक जपा सेशन आसा सो तुमी ताका येवन पार्टिसिपेट करका कोणाक जप करका की 1 राउंड सो तुमी शिल्पा हेगडे माताजीक नांव दिवका. तशींच 10 नामपराध आसता तांणी सांगता जाल्यार तुमी शिल्पा हेगडे माताजीक तुमी नांव दिव येता. तशें मॅरेज ब्युरो आतां केला भगवत पुराण कोंकणीतांनी सो ताकाय तुमकां कॉन्टेक्ट करता जाल्यार तुमी हर प्लेस राधिका भाव माताजीक आनी हांकां तुमी नांव दिवका म्हण हांव निमगून घेता.
सो नेक्स्ट एकादशी एप्रिल 8 येता अशींची तुम्ही पुराजन पार्टिसिपेट करताची सो मुखारची एकादशी के तुम्ही येऊन अनेक चड जनान येऊन पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव निमून घेता सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नमस्त धन्यवाद दिता सो जेन्ना आयचे एकादशीचे आमगेले नेक्स्ट आनी एप्रिल 8 मेळया नेक्स्ट एकादशीक सो मायका भारती सेशन एंड करूया I think माताजी आशिल्लींची भशेन नान दिसता विठ्ठल तांणी ओके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी तुमको भारी धन्यवाद